हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड चलतु आज गोटे सरप्राइज वीडियो आपण मान सहित मुझे सेयार करने जाऊँगी। आपण मैंने गेस करूँ मो सहित आउ किए थंबनेल अच्छी आपण मैंने जानी सारे जे कलिंग क्रिएशन से तो मो वाईटी जड़े भाई आपण मानक अधिका विषय कौन कहर जो वीडियो गुड़ाक सुट हुए मेम्बर जड़े कौन कही मो विषय से आपण मान सहित सेयार कर प्लीज़ किसी खराब हे ना कारण मो नेक्स्ट वीडियो ये शियाली वीडियो आपण मान सहित सेयार करने जाऊँगी। से जाइथिला तो मत कहली मो प्लीज टिके मत टिके जस्ट टिके एंटरटेनमेंट करने मत छोट वीडियो टे दे नेक्स्ट टाइम रे मुझे जीवी आउ से गला आपण मान सहित पूरा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करी केमती लगे से व्यू मत सियोर जनइबे। चलतु एथर एंजॉय करंतु कलिंग क्रिएशन सहित। हाँ फ्रेंड्स, आप न्यू थे प्लीज कलिंग क्रिएशन एंड ट्रेंडिंग इतिश्री चैनल तरफ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। इतिश्री दीदी तरफ एवं आमर कलिंग क्रिएशन ये ओडिया कॉमेडी वीडियो चैनल तरफ आपण मानक बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज आम बहुत खुशी जे कि गोटे जस्ट शॉर्ट वीडियो समुद्र कूल समुद्र पानी रे आमे खुशी अनुभव करुवा समय इतिश्री दीदी कथा टे मन पड़ला से जस्ट गोटे वीडियो कर देचु। इतिश्री दीदी ना भी कहूँ आपण मैंने टिके ये वीडियो टी देखिए आपण माने दया आम मान को टिके जस्ट आशीर्वाद करेंगे जस्ट टिके अनइबे आम टिके आउ टिके आगू को जावाक चाहूँ। जदि आपण मैंने टिके साहाय्य करते ताहले आमे आउ बाते आगू चेष्टा कर मो तरफ आम कलिंग क्रिएशन चैनल तरफ आपण मानक बहुत बहुत नमस्कार, कोटि कोटि दंडवत। बाय, हेलो, हाय, नमस्ते, गुड बाय। नमस्कार आसतु मोर प्रिय बंधु देखा आज यही शियाली समुद्र बेला अल्प दिन भितर आपण ये समुद्र कूल को आसवा पड़े। यही समुद्र आपण कैमेरामैन मुझे तोफान कैमेरामैन कही बुले देखा देखु सरकार बंद कर बंद हेलो नमस्ते आपण माने देखते सी बीच आसतु देखा एपटे देखो कैमेरामैन को अनुरोध करी एपटे देखे घाम जंगल एपटे घर विशाल एक घर देखो कैमेरा
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଏକ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ସାଇଡରେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟାୟାର ଗୁଡାକ ସଜା ହେଇଛି। ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଘାଇ ହେଇଛି ଏ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ଶ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଳେଇବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦିନେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଚ୍ୟାନେଲ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସି ବିଚ୍ର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଇତିଶ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ସାଣ୍ଡା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଭଳି ଲହଡ଼ା ଆସୁଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୁଆର ପାଣି ଜୁଆର ହୁଏ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠେ, ଏ ବି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏ ପଥର ବନ୍ଧ ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଏ, ସରି ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଜୁଆର କମିଛି, କମିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଟିକେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ତାରତମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟର ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିକି ପାରିବେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଥିଲା, ନଗରୱାନ ବିଚାରରେ ସୁଟିଂ ଥିଲା। ସୁଟିଂ ସରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସୁଟିଂ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଉ ସେପଟରେ କ'ଣ କହୁନ? ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆମେ ଟିକେ ମା ଗଙ୍ଗା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଏପଟେ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଦେବତା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ବୋଲି। ହଁ ଲୁଣିଆ ତ ଲୁଣିଆ, ଡବଲ ଲୁଣି। ହଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଭାଇ ଭୋତା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ମଣିଷ ଭୋତା ଶୁଣିଥିଲି ଲୁଣିଆ ବୋଲି, ଆଜି ଜାଣିଲେ ଲୁଣିଆ ଡବଲ ଲୁଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଣି ଜାଣିଛ? ତମ ଜେଜେ ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଲୁଣି ପାଣି ପଛେ ହଉ, ଏ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଖିଆ କୁଣ୍ଡିଆ ଜାତୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଡ଼ରେ କଣ ଲଖା ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ପାରିବେ ଆସିକିରି ବୋତଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ଲଙ୍କା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରି କାମ କରିବ।